Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Air Côte d'Ivoire virtuelle. Donc aujourd'hui, on va faire un vol de Kotoka International Airport, donc de Accra jusqu'à Abidjan. Donc c'est la ligne régulière de la VA, donc la HF 501. Voilà, voilà. Donc actuellement, on est positionné à la porte 9 de l'aéroport de Kotoka. Donc petite scène. Vous avez le lien de la scène, donc c'est un payware hein, qui est disponible sur Sim Market. Vous avez le lien en bas de la scène, donc c'est une scène qui est plutôt pas mal réussie. Très bien réussi d'ailleurs. Juste un petit bémol, donc c'est sur les emplacements de parking et ils sont pas d'origine, ils sont pas dans l'axe des taxiways. Des parkings, enfin ils sont pas dans l'axe de l'arrivée. Donc du coup je suis obligé de le refaire avec GSX. Hein. Mais peut-être que je referai ah mais je pourrais pas le diffuser pour refaire la, l'AFCAD. Ouais. Enfin bref, voilà. Ce que je veux dire. Tac tac tac. Ce que je veux dire. Ouais, ben on va pouvoir commencer à préparer notre vol. Donc tout le plan de vol est fait. On va juste commencer à démarrer notre appareil. En fait, j'ai eu un petit souci. J'étais en train déjà de faire un live tout à l'heure. Et suite à un petit problème, je suis obligé de recommencer. Du coup, c'était ballot. On va déjà démarrer. Donc, on va démarrer les connexions. Alors, je vais pas faire le refuel et tout ça. Je vais le faire en instant direct. Pour pas éviter de perdre trop de temps non plus. Voilà. Ouais, attends, est-ce que j'ai... Je me suis mis sur le bon. Hop. Je vais me Je vais me reco. Oui, c'est bon. Je n'étais pas sûr d'avoir mis le bon call sign. Donc du coup, le plan de vol, il va être rapide puisqu'il est déjà fait. Je vais juste changer l'heure. Donc départ. 17h50, ça fait 16. Ça fait 16. Ça fait 16h30. Allez, 16h30. Voilà, on va send fly plan. Ok, lui il est lancé, c'est bon. F91, lui c'est bon. On va accueillir notre copilote et on va lancer le vol. Hi Captain, how are you today? I am great. Voilà, je mets les naves, oxygène cabine, nav logo.
Voilà, pour là, on est prêt. Ok, je vais... Hop, donc... Voilà, ça c'est fait. Alors, vu qu'on est sous IVAO, de suite, je vais mettre mon transpondeur sous Unicom. Donc 122 décimales 8. Là, et le... C'est pas le transpondeur, c'est la radio. Là, le transpondeur sur 2000, IFR non géré. Maintenant que ça c'est fait, je vais lancer la carte de la VA. Je me connecte. Login. Login. Hop, yes. 1h15. 1h50. J'ai mis ma feuille. Là. Alors 50, la vitesse donc 489 KT, flight altitude FL 240. On aura 137 passagers, 4 tonnes 62 de cargo en plus des bagages. Ça nous fait un chargement de 7 tonnes 487. Voilà, voilà. Ça, c'est pas bon. Je le copie. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Star Trek. Ok. Ça c'est fait. Je vais prendre celui-là. À partir de la piste 21. On a une seed. Ok, ça c'est bon. Je te prends là-dessus. ATC. Ah non. Avancer menu. Oh, c'est venu. On regarde les messages. Si, je vais lui allumer sa radio aussi, tiens. Voilà, comme ça tout est allumé, c'est parfait. Là. Donc nous serons sur le DGAA et on va DIAP. On sera sur le HF 501, Cost Index 80, OFL 240. Voilà. Dans une minute. Parfait. Voilà. Le flight plan. Donc, MIMTI. Airway B600. AFO 11. Après UB600. Jusqu'à AFO. Insert. Départir. À partir de la 21. Minty insert. Ça va DIAP. Arriver sur I'm out for the walk around. ILS Zulu. AFO 3 Delta. Via 10 prix.
perf on aura donc -57 degrés. Ok. Je vais juste paramétrer ça. FL31, non, c'est 2700. Et on aura 231 de MDA. Voilà pour ça. Ok, donc on va accélérer un peu le temps. Hein. Là, j'ai préparé ça, tout est bon. Si ce que je peux faire, hop. On va au 240. Voilà. On va accélérer le temps. Non. On va faire le briefing. Alors cette fois, je vais pas me planter. Je vais appuyer qu'une fois. Are you ready for the takeoff brief? Go ahead. Okay, we have no mail issues today. I will be the pilot flying. It will be a standard takeoff using noise abatement procedure 1, and we will be flexing to 7 degrees. We will use config 1 for takeoff. Runway condition is dry. As for the anti-ice, it's not required. The packs will be on. We will use standard calls today. At or below 100 knots, I'll reject for any warnings. Below V1, I will only reject for an engine failure, a fire of any kind, a configuration warning, or anything I deem will adversely affect the safety of the aircraft. I will reject the takeoff by calling stop. If you could monitor that the auto brakes have activated and that the spoilers have deployed. Once we stop, if there's a fire, I'll position that side of the aircraft to be downwind, and we'll evacuate through the open side. I'll advise the cabin, and you talk to ATC. Above V1, we'll take the aircraft into the air and sort it out there and decide if we need to return to the airfield. If you notice anything amiss during the takeoff roll, please notify me. Any questions? That's checked and no questions. Takeoff brief complete. Voilà, donc le briefing est fait. On va pouvoir descendre un peu le temps encore. I'm back from the walk around. Everything looks good. Hey Captain, may we start the boarding now? Yes. Great. Voilà, je descends le temps. Hein. J'accélère, comme ça on va démarrer. Hein. Hello, Captain. The passenger boarding is complete, and when you're ready, I have the load sheet for you. Thanks. Have a safe flight. Ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. As you locate your seats, please place your smaller items under your seats in front of you to provide more room for larger items in the overhead bins. If you need assistance with it, please contact one of our flight attendants. If you are unable to accommodate any item in the cabin, please bring it to the boarding door and we will check it for you. We also request that you review the safety instruction in your seat pockets. If you are seated in an exit seat, also review the exit seating criteria. Okay. Captain, I suggest setting up the APU now for engine start. Ground to cockpit. Go ahead. Alright, Captain, we are removing the jetway now.
On va passerelle qui? Passerelle qui nous quitte. Hey, Captain. Cabin is ready to go. Thanks. If you need anything, just let me know. Donc la cabine est prête, on va pouvoir commencer à allumer les APU. Hop là. On va préparer notre procédure avant départ. Avant démarrage, je veux dire. Parfait, l'APU est démarré, on va pouvoir mettre en route les Blitz Air. Hop là, ça c'est les... hop là, ici. Voilà. Et on va pouvoir lancer la checklist avant démarrage des moteurs. Before start procedures. Captain, external power still connected. Ok. On a communiqué que l'external power est connecté, on l'a oublié. Donc on va demander au sol de le retirer. Cockpit to ground. Go ahead. Please disconnect external power. Roger. Disconnecting GPU. Voilà. Et par contre, je vois qu'il y a une porte d'ouverte. Pourquoi il m'a ouvert une porte? Celui-là. Captain, the GPU is now disconnected. Là. Before start procedures. Okay. Before start checklist to the line. Before start checklist down to the line. Cockpit preparation. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signed. On. ADIRS. Nav. Fuel quantity. 5.8 tons. Takeoff data. Set. Baro ref. 1010 set. 1010 set. Before start checklist completed to the line. Before start checklist below the line. Before start checklist below the line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. Set. Set. Before start checklist complete. Cockpit to ground. Go ahead. We are ready for engine start. Okay, all doors and edges are closed, beacon is rotating, engine intakes are clear and the chocks have been removed. You're clear to start our engine.
Cabin crew, arm slide and crowd check. Cabin crew, arm slide and crowd check. Hello, Captain. We're ready for pushback. Locking gear. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Start engine 2. Start engine 1. Set parking brakes. You are clear to disconnect and go to end signals. Have a safe flight. After start procedures. Check. Flaps 1 plus F. Once again, ladies and gentlemen, welcome on board. This is your purser speaking. Please direct your attention to the cabin crew for the safety information. First, there is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment on board of Unlocking gear. Regulations require compliance with this information as well as all moving Tow truck disconnected. Bypass pin removed. signs and postage placards. Fasten your seat belt by inserting the metal tip into the buckle. After Tighten start the seat belt checklist. by pulling on the After belt. start checklist. To release your seat belt, lift the metal flap Off. on the buckle. ECAM status. It is our policy that you keep your seat belt fastened at all times when you're seated. Checked. Doors are Left is clearly clear. marked Right with is clear. signs and instructions for door operation. Each door is equipped with an escape slide. Locate the nearest exit to you and note that the nearest exit may be behind you. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is 0.9 unit pressurized. is upset. If there's a loss Rudder of trim. cabin pressure, the 0. panel will open After and the start oxygen checklist complete. masks will appear. Flight In such control check. case, remain Ready. seated with your seatbelts fastened and pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Full up. Oxygen will be flowing to the Full mask down. even though the bag may Neutral. not inflate. Full left. Cover your nose and mouth Full with right. the mask, place the elastic band Neutral. around your head Good and up. tighten by Full pulling left. on the ends. Full right. Secure your own mask before Neutral. assisting other passengers. Your life jacket is located under your seats.
Tighten the straps and once outside the aircraft, pull on the tabs to inflate your jacket. Please don't do this before you leave the aircraft. If the jacket fails to inflate, use the tubes near the neck. Your jacket is equipped with a light that automatically illuminates when it is in touch with water. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or in one of the lavatories. Cabin lights will now be turned off during takeoff, and reading lights are located above your seats. Thank you for your attention. Brake check. Ready. Flight deck? Okay. Thanks for letting me know. Captain, the cabin's secure. Before takeoff, checklist to the line. Before takeoff, checklist down to the line. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. V1, VR, V2, flex temp. V1 146. V rotate 147. V2 148. Flex temp 57 degrees. V1 is 146. V rotate is 147. V2 is 148. And for the flex temp we have 57 degrees. ATC. Set. ECAM memo. Takeoff no blue.
Before takeoff checklist completed to the line. Cabin crew, set for departure. Clear on the approach. Before takeoff checklist below the line. Before takeoff checklist below the line. Cabin crew. Advised. TCAS. DGAA. Engine mode selector. Norm. PAX. On. Before takeoff checklist complete. 2, Checked. 1. Takeoff. Check. On taxiway. Thrust on set. taxiway. $100 knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Gear up. Autopilot 1 on. Autopilot 1 on. Gear up. Flap 0. Flap 0. After takeoff checklist to the line. After takeoff checklist down to the line. Landing gear. Up. Flaps. Retracted. PAX. On. After takeoff checklist completed to the line. Set standard. Standard cross-checked. Passing flight level 040. Now. Checked. After takeoff checklist below the line. After takeoff checklist below the line. Baro ref. Standard set. Standard set. After takeoff checklist complete. Bah voilà, on est sur notre montée, hein, gentiment.
On va quitter Accra. On va arriver à presque aux 10 000. On va accélérer à l'altitude, à la vitesse pour prendre notre vitesse de croisière. Tout en continuant gentiment notre montée. Là, je crois qu'il y a des bêtises là, le FMC là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc là on est sur notre restriction d'altitude, hein. Il faut qu'on soit entre le FL70 et le FL140. Donc on va stagner au FL140 jusqu'à passer à Addons. Donc après dans un voilà, hop, et là on va reprendre notre montée. Ouais, jolis nuages, là, ils sont à côté, des nuages. Et on se dirige gentiment vers Abidjan. Après Mimtir, on sera à notre altitude de croisière et on libérera les passagers.
Donc j'ai oublié de leur dire que c'est bon, j'étais décollé. On voit notre top of descente ici, là. À peu près à 80 nautiques. Donc on va pas rester longtemps en croisière. On va arriver à 1000 pieds de notre altitude de croisière. $1,000 to go. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. We have reached our cruise altitude and the seatbelt signs are switched off, so you are free to move about the cabin if you so wish. I, however, recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you're seated. I hope you enjoy the in-flight views, the great service from our cabin crew, and the in-flight entertainment. I'll get back to you with more updates later in the flight. Thank you. Voilà, donc on est sur l'altitude de croisière et juste le temps d'aller aux toilettes un petit coup et on se retrouve pour la préparation de la descente. Test. Checked. Ouais, non, pas test. Donc on va préparer l'appareil. Normalement il va nous demander de commencer, voilà, d'entrer les données de data. Alors Mac 10.
température 31 degrés. Les vents 240 pour 9 nœuds. Et voilà. Dès qu'on sera à 20 nautiques du top of descente, on fera le briefing de descente. Une jolie vue, hein. Une jolie vue sur la côte aussi. Je crois qu'on est un peu loin de la côte quand même. Un peu beaucoup même. Donc on n'a pas de jolie vue sur la côte, on voit pas. Donc on a 30 nautiques de notre top of descente. Donc si personne nous a pris la place, on est normalement attendu en Alpha 5. Alors, je vais aller faire après ça, c'est pas grave, on va attendre un peu. Donc on va régler notre altimètre à 2200. Ah, pas l'altimètre, notre altitude. Et on va faire le briefing pour l'approche. Are you ready for approach brief?
Are you ready for approach brief? Are you ready for the approach brief? Okay. Okay, we will be arriving by ATC vectors. For the approach, we can expect the ILS. Landing runway condition is dry. Anti-ice is not required. We will use full flaps for landing. Auto brake, we will leave it off for manual braking. The packs will be on. And for the MDA, it's 2, 3, 1 feet. Any questions? That's checked and no questions. Approach brief complete. Normalement ça marche en manuel, mais là, il a pas voulu. Alors, on va déjà demander aux passagers de remettre leur ceinture. Et on va leur dire qu'on approche le Ladies Takeoff and descent. gentlemen from the flight deck, this is your captain. Hope you've had a pleasant flight so far. We are getting closer to our destination and we'll start the descent soon, so please return to your seats and fasten your seatbelts in preparation for the approach. Thank you. Et voilà. Et on amorce notre descente. Donc dès qu'on sera passé à faux, c'est-à-dire qu'on sera sur notre start.
Là, on va s'approcher des 10 000 pieds, donc on va ralentir pour atteindre la vitesse 259 parce qu'on ne doit pas dépasser les 259 hein, sous 10 000. Voilà, donc on sort les aérofreins, on va ralentir l'avion et on va bientôt intercepter l'arc DME. On va juste vérifier 110 30 207, c'est parfait. Là, on va allumer. Flight level 100. Là. Et là, on va annoncer qu'on est en approche. Là, on a un joli nuage. Qui vient bien nous bloquer toute notre vue. Ladies and gentlemen, we will be arriving at our destination shortly. If you are making a connection with another flight, please contact our customer service Notre point de agent décélération meeting this sera flight, ici. or watch the video monitors inside the terminal for connecting a gate information. For your continued flight safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We will collect any off-service items, newspapers and any other items you wish to discard or may not voilà. be taking off the aircraft with you.
You are also requested to turn off all electronic devices. Stow these devices with your hand luggage, please. Please be careful when you open the overhead bins, as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright positions. And check the security of your seat belts. We will be landing shortly. Thank you for your cooperation. Dès que la cabine sera prête, on fera la checklist hein, d'approche. Ils vont nous dire. Flight deck? Okay. Thanks for letting me know. Captain, the cabin secure. Approach checklist. Approach checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seatbelts. On. Baro ref. 1010 set. 1010 set. MDA decision height. 231 feet set. 231 feet set. Engine mode selector. Norm. Approach checklist complete. Là, on va intercepter l'arc DME pour s'aligner avec la piste. Donc, voilà, on voit le plateau là-bas. C'est un peu dans le brouillard. Activate approach phase. Activate approach phase. Approach phase activated. 1000 to go. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. $2,500. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Gear down. Gear down. Flaps 3. Speed checked. Flap 3.
Flaps full. Speed checked. Flaps 1. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Cabin crew seats for landing. Checked. Donc dès qu'on voit le lock arriver, on va armer le localizer. Et là on voit le plateau. Arm localizer. Localizers armed. Dès qu'on sera sur la pente du glide, on dira qu'on sera en finale. Donc là on a une jolie vue sur le plateau. Hein. Arm approach. Approach is armed. Autopilot 2 on. Autopilot 2 on. Set go run altitude 2700. Altitude 2700. Set go run altitude 2200. Altitude 2200. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Donc là c'est la scène de DIAP, donc avec tout le taxiway que j'ai refait dessus. Donc ça par contre je vous ai mis le site en description de la source, dans la description de la vidéo. Et en même temps pour avoir cette scène là exactement refaite, il faut être membre de la VA. Speed.
500. 400. 100 above. 300 above. Autopilot 1 off. Autopilot 1 off. Minimum. Continue. Glide. Check. Speed. 200. Minimum. Sync rate. 100. Sync rate. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. 5. Spoilers. Reverse green. Diesel. 70 knots. Bon, on a fait un petit rebond. J'ai un peu trop tiré sur le manche au toucher en fait. J'aurais dû poser le nez. On va sortir au prochain. Taxiway Bravo. Je vais demander donc l'alpha 5. Hop, voilà. Hop là. Ok, to clean up. Okay, to clean up. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely. This will be your indication it is safe to move around the cabin, gather your belongings and disembark. We will like to thank you for flying with us today and we appreciate your business. We will hope to see you again on a future flight. Thank you and goodbye. Parking checklist. Parking checklist. No. APO bleed. After landing checklist. After landing checklist. After landing checklist complete.
Parking checklist. On. Engines. Off. Seatbelts. Off. Exterior lights. Off. Go ahead. Fuel pumps. Off. Parking brake and shocks. Go ahead. Okay, the shocks are in now and you can release the parking brake. Set. Set. Parking checklist complete. Cabin crew disarm slide. Fly deck. Captain, all slides are disarmed. Securing the aircraft checklist. Securing the aircraft checklist. ADIRS. Off. Oxygen. Off. APO bleed. Off. Emergency exit lights. Off. No smoking. Off. APU and battery. Off. Securing the aircraft checklist complete. Voilà, voilà, donc on va voir nos passagers qui vont passer dans la passerelle, hein, qui sont en train de descendre. Là, voilà. Donc on les voit, ils s'en vont. Ben voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. On est bien arrivé à bon port. Et à bientôt sur la chaîne Air Côte d'Ivoire virtuelle pour un prochain vol. Allez, bye bye.